No, tam je kampaň. Nevím, co to je. No, že to není nějaká sračka, havlistická. Kampaň. No. Nastal ten pravý čas na změny naší vlasti. Co to je? To je provokace. Provokace. Kampaň bude hluboce provokativní. Až nepřípustná. Co to je? Železná opora nás chrání před imperialismem. Co to tady je za sračku? Však my jsme za plotem. Kam chcete strhnout, hajzlové? Šmejdi. Co to bude za sračku? A to je co? My name is Videk Fink. Our family has a long tradition in this area. The Finks have lived here since time immemorial, and I dare to say, they manage their local forests, meadows and fields reasonably. People liked them, and our family always knew how to reward and help anybody who asked for help and really needed it. The First World War bypassed us luckily, but then the Second World War was coming. Overnight the territory where we lived and worked came under the control of the occupiers, and given our evidently German ancestors, the envy and resentment of some people hidden until recently slowly began to show. Everything became even worse with the end of the war and the establishment of the new regime in 1948. All the property of our family was nationalized and included in local collective farms. We almost lost the roof over our heads. Our mother could not bear this difficult situation. Our father became an avowed opponent of everything socialist or communist. And he was not alone. In our region there were still many people remembering better times. Times of freedom and prosperity. Thanks to our pre-war contacts, we were able to remain in touch with friends from the West until the fatal summer of 1968. In the following years, our father repeatedly blamed himself for his indecision whether to emigrate to the West, or still stay here hoping for big changes that took place anyway, though opposite of what our father expected. And then one he couldn't stand it anymore. He tried to flee west on a homemade hang glider. But someone had betrayed him, and so he was brutally beaten at the scene by the state policeman, and then he was dragged away to an unknown place.
So only the two of us stayed here. I mean me, Videk Fink, and my half-brother Tonda Androl. Vítek Tonda. Can you imagine our determination to avenge our Padli to mother? nasraní i Father? písaci. However, our friends persuaded us, and we had to promise them that we will not do anything stupid, and rather wait for the nails of God. Even so, like our father, we still could not accept the way of life in the then Czechoslovakia, even after they allowed us with half-closed eyes to sell some timber to the owners of the local cottages in the neighborhood or some venison to the local pubs. Anyway, all of them were some communist officials or state police agents who were supposed to keep an eye on us. Recently, we discovered some interesting artifacts left by our father. They were contacts to a sleeping resistance cell in the West. This resistance apparently cooperated with our father, because we managed to contact an agent of the cell, and he began to communicate gladly with us. Using a homemade radio, we were able to make radio contacts with other cells of this organization, and 2 weeks ago we received a packet from the West full of equipment. It came flying under a small balloon. Man, it was quite a stir and fuss at the border. The border guard completely failed. That is why we now have the Čsla army on the border instead of regular border guards. All of them were looking for intruders or agents of the West, but they couldn't find anything. Meanwhile, our contraband has been carefully hidden, and now we have nice curtains on the windows made from the canvas of the balloon. Now we share our opinion with the resistance group in the West. The regime in the CSSR must be changed, and we can help with our great cause. With the help of this resistance organization, a plan was drawn up how to occupy and liberate the salient from the state border up to the river near Nove Chalupi in the east, and up to the ruins of Rothstein Castle in the north. If we succeed in this action with a substantial support from the West, everybody around the world will hear about our dissatisfaction with the regime, and the changes will come. According to the confidential information, the Soviet government under the leadership of Mikhail Gorbachev does not want to interfere in domestic affairs in Czechoslovakia, which gives us real chances for the success of our cause. Now we are fine-tuning the last details of the operation to free our country, which will force the rigid hyenas in the leadership of the state to negotiate on the regime change. We don't see any other possible solution. Pojď, co teď zbylo z republiky. Všecko rozkradli, ty kurvy. Jsem rozhořčen. To chce pivo. Jedem, soudruzi, kam jedete? Tady jsou ti zradci, zůstaň stát. Fucking hippies. Na co čekají? Fronta. Nehoda, vole. Železná opona. Guys, you're lucky that we were friends with your father. Otherwise I wouldn't have bothered with you.
You would sit in a jail for that stupid roguery of yours at Jo, night. teď tady vyvádíte parchanti. Instead of chasing girls in the town in a disco, you play gorillas here and punch in the socialist forests. When border guards catch you, we don't know each other. So, guys, calm down and we'll be friends. I don't want to take you with me. Greetings, comrades. Kam jdeš? Pojď sem. Son of a bitch. I am definitely not going to trust him about his friendship with our dad. Look, one of us should quickly go into the hideout and relocate the equipment and weapons, and then contact the West guys. I'm afraid that these bastards know something. So, what now? Who's going to do it? Let's toss a coin. Já ti polosuju. Co to je? Jakou? Levou, vole. Levičáci si berou levou. Patrona? A patrona? Jsou dvě patrony. Kdy vzal patrona? Oh, well, okay. I'll go there and move everything to another place. And I'm taking the motorbike. Okay. Bere si motorku, I will go and skin that boar we shot last Mhm. night. The innkeeper was already asking for some meat. No. Tam jdeš, debile. Vypísat na sraný. Jak já mutek. Parchant. Řekl bydlí? Ukaži, kde bydlíš. Tady krade benzín. Tady krade naftu. Co tady máte ještě? Tak je spíš na zemi? Nemáš ani postel. Ty byle. Tak, teď tě upálím. Mám granát. Jdu na hajzlu, to se vychcat. Hej! Proč si dal fapku na hajzlu? Hajzlu je fapka, jak se to mám dostat? To je tohle. Java, která není Java. 250. Tak možná Suzuki, vole. Shit! There's no gas. We must have a can somewhere here. Nenakradl jsem si žádný benzín v práci. Do motorky. Okradám socialismus a nevzal jsem si ani kapku. Do píči. Co teď? No co jako? Benzín není, vole. Co mám dělat jako? Došel benzín. Jo, oblast. Dáme si pivo a potom budeme žít. Co má dělat, nebo? Co s tím? Co budeme dělat teď jako? Hej ty kokot, kde jsi? Nenakradl si v práci žádný benzín. Jak pojedeme? Prosím, aha. Now I just need to refuel and I can go. Zapalím si cigáro a doleju si benzín. Naplň to. That should be enough. It's time to get out. Teď si dám pivo ještě. Kam teď? To je za sračku. To je nějaká Yamaha. Jara. Já na tom nejedu. Moje motorka se jmenuje Jara. Jsem měl Javu. To je nějaký šmejt nebo co to kurva je? Jara. To jezdí na jar nebo co to píči? Jar, vole. Jak to? Do píči, tady nemá tady cesty.
Kde to bydlíš, kde bydlíš? Co to je? Policemen were at every important crossroad. Something was really cooking, where they just needed to lure some alleged bandits into the trap. Comrade, where are you going at this time? Show me your ID card and pass to the border zone. But my papers were fine and I could go on. And that's how it was every time. Papíry mám v pořádku. Vole, bych dělal Abwehr, vole. Papíry mám z Abwehru. Jedem, ne? Nejedem? Tady máte ladu, já mám nějakou jaru. Co to je za sračku, ta jara? To nechci, vemte si to. Už mi žigulík, vole. Můžu si půjčit žigulík? More. Ready to fire! Hej, nestřílej, debile, jsem ti jenom zapal maják. Jedeme někam? Dáme pivko? Měl jsem pivo, co druhou? Jenom jedno jsem měl. Dáme jedno? Dáme hospoda někde, počkej, vole. Nějaké pivo. Ty vole, kde? Hospoda je. Hej to? Hej to? Ready to fire! Co říkáš? Proč mluvíš anglicky? Ty jsi špion. To jsou špioni. To jsou špioni, to mluví anglicky. Nechci jsem. Nechci jsem? Proč mluvíte anglicky? Jsme v Čechách, debile. To jsou špioni převači. To jsou špioni. Počkej. Target in sight! Hej, Angličani, do prdele. Američani. Můžu ho přejet? To je Američan, já ho přejedu. Mají hajzle. Angličané. Dej, dej mi škorpika. Kde jsi? Jde rychle. Inventář, dělej. Jo, čepici mi dej taky, uniformuji taky. Hodinky. Doufám, že mi dáš auto. Target acquired! Dej mi auto. Jak to, že ožil? Dej mi patrony. Já mám uniformu. Počkej, ho slíknu. Že se tady soudruzi rozdávali. A mám 2 čepice. Dalekohled ještě. Kompas. Mapa. Hodinky mu taky ukradu. Jak si žigulík? Počkej, nemám ty patrony, ale... Co děláte kozy? Dráme, vole. Hej, kde to je? Tam to je, jeden. Tady to je. Počkej, jestli si dám pivo. Někde hospoda. Tu hospoda? Jdeme na hřiště, chlastá. Dneska není fotbal. Dneska není fotbal, vole. Jak to? Dneska se nehraje. Jdeme. Ach, mein Gott. Lápka, tam budou čekat. Budou radši tady má. Jeď. Jedem. To je boží.
Motorka. Sakra, nabrali jsme vodu. Mám to v piči. Však tam je voda. Proč tam nejede? Co s tím je? Voda natekla někam do svíčky nebo... Kde mám jít? Tady. Tady. No. Počkej, převrátím desku, ale... Ten hudbu. Bez Walkmana nejdu. Ne. Walkman a pivo. Gramodesky a pivo. Napsal jsem spolupráci s STB, bacha. Možná před chvilkou. Před chvílí. V Německu mají hnusné pivo, kam chceš dohnout. Kolik tam stojí pivo? Tady je pivo za 2,50. Tam je za 30. Mimikry by zboží. Jede tady vlak nebo něco? To je hustý les. Není žádné zajíci. Jsou tady zajíci? Je, mraveniště. Počkej, jsem tam dám čepici, co to udělá? Nej. No. Nabral jsem si do čepice mluvící mravence. Ukryj motorku. Já už jsem ji ukryl, ale... Hodil jsem ji do hajzlu. Nechal jsem ji u řeky. Heč? Umyl jsem si ji u řeky a nechal jsem ji tam.
Zajíc. Stůj. Stůj. Jménem zákona. Zajíci, stůj. Jo, oběd. Oběd. K pivu dobrý. Jak se to vezme? Na česneku, s česnekem propíchaným. Tak kde jste? 30 metrů se zajícem. 20, 19, 18, 17, 16, dokola. Nebo je to nějaký diverzant? Tak soudruzi, kde jste? A kde jsme? Co se děje? Chodím dokola, hodno z toho. Nějakého šutru nebo co? Co dělám na šutru? Jsem tady. Tady mám asi chlastat nebo něco. Co teď? Nic, mi se skončilo. Chceš hodinky? Čsla hodinky, já mám dvoje. Hodinky, tady mám nechat asi hodinky. Ukáž? To jsou pěkné hodinky. 12 hodin? To jdou špatně ještě. Tak mi hodinky. Co teď? Nic. Kemping skončil. Budeme tady bloudit. Budeme chytat zajíce. Oběd. Gulášek. Zajíce víc. Guláš, vole. Zdrojem za hranice. Co to je? Jeskyně mrtvého. Jeskyně mrtvého muže. Tak ten bude úplně mrtvý. Ten tam bude úplně mrtvý. Jeskyně ožralého muže. Tam se bude chlastat. Budeme pít čučo. Veřejná bezpečnost, co to je? Co je to? Taký kontraband. Lovecká puška. A já mám škorpionu. Torba. Si mám škorpion, si mám tady. Lovecká hruška tady. Tam teď? No, co to je? Zpátky?
zpátky? Když se nechce zpátky. No co, jdeme zpátky na hřiště. Jdeme chlastat. Nebo za hranice utečeme? Utečeme za hranice, kde jsou hranice? Tady jsou hranice. To je kousek, ne? Tady, hraniční pásmo. Zdrojeme. Mám kompas? Je to na západ. Zdrojeme na západ. No piči. Změnili jsme kemping. Sabotáž. Je to nějaká vesnice nebo? Motorku nemám. Přírodní úklid. Motorku jsem nechal někde tady. Tady ve vodě. Tady je. Tady vlastně. Na západ dráme. Jsme dvojití agenti. Socialismu. Ale houby. Jdeme na houby. Mám to v píči. Mám včeličku, mimikry, vyspoší, vole, všecko máme. Ačkej, dám si pivo. Dáme na západ. Uniformě příslušníka, lidé. Je to blázen, že utíká na západ. Je to blázen. No, večeře. Mňam. Jsou tady kanci. Nebo tanky. Tady. Co to tam je? Tady. Tady.
Tak. Zachuj jsme na západě? To je kus. Vojenská základna, pojďme se zdát. Nejsme mikry. Počkej, jsem zabil 2 příslušníky, ale... To je prdele, takže já musím strhnout. Tak to je jedno. Takže tudy. Jsem se ale nestratil. Nevím, kam jdu. Na západ, vole. Zdráme tady. Jak jsem selhal? Co to je za blbost? To nebudu hrát, vole. To do prdele. Havristická agitka. Sloužím lidu. Do prčí. Tuhle sračku hrát nebudu. Camping. Taková sračka. Imperialistická pičavina. Že prý uteče na západ. Co mu tady chybí? Se posral, ne?